برگزاری نشست مطبوعاتی بنفشه گرفته شده است و امیدوارم که نشست موضوع در یک فضای همدیگرشمی Strategia Unii Produttivi Monovi Competition conosco da loro istituto la produzione di sostanza da ringrazi con l'università. شرکت کرده در اینجا خیلی اصول برای خبرت تطبیق کردن استراتژی هست. بعضا اگر که اهمیت رو داده باشه در اینجا بعضا نشان‌دهنده‌های ژئوشری نشان‌دهنده‌های نظام پرداخت در اینجا معرضه کرده داشتم. در بعضی حالت‌ها ژئوشری زیاده از 50% بیشتر. دیگر وابسته به مسائل نیروی ساختاری قید کرده داشتیم که همه ساله برای دسترسی به بیشتر خدمت‌رسانی‌های مولدی و مشتریان پیشنهاد کرده می‌شود. استفاده فاصله‌ای خدمت‌رسانی‌های مولدی این سه قسمتی که بود علاوه بر این وابسته به مسئله مراجعت شهروندان و سوابقی مولدی این 4 قسمتی که ما در اینجا قید کردیم به واسطه همان قسمت‌های می‌باشند که در استراتژی ملی فراگیری مولدی پیش‌بینی شده. در اینجا چی بانک ملی تاجیکستان، چی نظام بانکی و چی دیگر ساختارهای دستاوردی که به واسطه یا با واسطه برای دسترسی مولدی برای استفاده ثمرانه که واسطه‌های مولدی برای برام برداشتن سازمانی مولدی اهالی کاربری کرده می‌شود. ما همه شوره‌ها رو اندیشیده ایستادیم و در 2 سال آینده که هست می‌خواهیم باز هم به همین سمت‌ها برای واسطه‌تر کردن برای بلند برداشتن قسمتی معرفت مولدی اهالی باز چوراندیشی کنیم. این یک چیزی هست که دوام یابنده هست. در اینجا قید کردن که نقش واسطه‌های اخبار عمومی است خیلی باید نقش کلان می‌باشد. برای همین دعوت از همه واسطه‌های اخبار عمومی یک جایه بانک ملی نظام بانکی و شما نمایندگان واسطه‌های اخبار عمومی برای باز هم بلند برداشتن سوابقی اخباری باز هم ثمرانه استفاده بردن خدمت‌رسانی‌های مولدی دست در جریان کار فعالیت می‌کنیم. چونکه همگان می‌دونید که حاضر وقتی پیشروی زیاد شوی استفاده برای واسطه‌های تکنولوژی اطلاعاتی است. در این روند تابناک‌ها قلابی هست. دیگر خلق‌هایی که هست باید ما برای آگاهاندن اهالی برای بدام خلق‌ها نفیدن باید یک جویا بود. امروز یک معلوماتی مختصر توی این مسئله است. Вопрос, если в каком объеме интервенции произведено по итогам прошлого года для поддержания курса национальной валюты в 2004 году, и насколько это увеличилось или уменьшилось в процентном соотношении с 2023 годом? Второй вопрос – поставки финансирования. Какой прогноз на ближайшую перспективу, на ближайшее заседание КДТК 30 апреля 2025 года? В октябре вроде бы комитет заявлял, что ожидается повышение до 100 базисных пунктов. Ваш комментарий. Спасибо. ما در سال 2024 یک مقام مطلع نکردیم. مطابقی بازار اسعار چه در معروضه ما قید کردم سیاست پیشگیری بانک ملی تاجیکستان در حالتی کدام حالتون رو مداخله میکنه قید کردن ضرورت است. مداخله در سال 2024 از جانب بانک ملی تاجیکستان و نظام بانکی مداخله اسعاری برآورده نشده.
чунки код мутали. Барои саволи дуюм вобаста ба миллиони уставӣ дар инҷо қайд кардем ки дар кадом ҳолат ҷаҳони имрӯза ҷаҳони иқтисоди имрӯза қарор дорад ва баррасии меъёр дар ҷаласаи навбатии кумита мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. дар он вақте ки кумита шуд самтҳои омилҳои мусбиту манфӣ ба inobat гирифта шуда ба як қарори ниҳоӣ ба кумита ба як қарори ниҳоӣ меояд. ин буд вобаста ба саволи дуюм. Сколько золота купил в этом году Национальный банк Таджикистана? Денежная масса в нацвалюте у нас в конец 2024 году 45,6 миллиардов самыми, что почти на 30% выше, чем 2023 год. Надеюсь, что на всей Про монеты. Какой процент составляет монеты в денежной массе? почти процент. Процент Да. да. Почти процент. Какой процент? Почти. Sputnik Taджикистан, Rusya. Ҷаноб раис, ташаккури зиёд бисёр пурсҳои камил ва маъне додед. Ман ба масъалаи пули муҳоҷирин баргардам, оя ман дуруст фаҳмидам ки ҳисоби китоб кардани пули интиқолоти ки аз сӯи муҳоҷирини меҳнатӣ сурат мегирад бахусус аз Русия ва ин далел имкон надорад ки инҳо аз тариқи ҳамён, аз тариқи карта, аз тариқи худи бонкҳо ҳар роҳҳои дигар мефиристанд, ҳисоб карданашон имкон надорад. Аз ин хотир муайян кардани ин ки ин чӣ қадар аст арқомаш мумкин нест. Як савол. Кор истифода мебаред? Ҳамаша истифода мебаред. Ҳамаша истифода мебаред. Агар маошатон дар хориҷа маош гиред, омада ҳамун маоша аз ин ҷо гиред, интиқол ҳисоб мешавад? Ман шахсан мушкил дорам ҷаноби раис. барои ҳамин мушкилие ки ҳаст дар мо ҳам ҳаст. барои он ки кор ҳаст, воситаҳои гуногун ҳастанд, ба ҳисобгирии ҳамон маблағе ки меояд, як кас барои хондани фарзанд, як кас барои раво кардани як ҷумъатхунӣ, як кас барои музди маоше ки мегирад, як кас барои ягон ҳолати дигар маблағ равон мекунад, ҳама мешавад дар инҷа масъалаи интиқоли муҳоҷирини меҳнатӣ мешавад. барои ҳамин мо баъзан ҳолатҳои ҳаст тиҷорат аз инҷа гирифта ягон молу маҳсулот равон мекунад, тавассути кор баргардонда маблағашро меояд. ин маблағи муҳоҷири меҳнатӣ нест ку. ин маблағе ҳаст ки соҳибкор бурда дар он ҷо савдо кардааст, молу маҳсулоти худро фурӯхтааст, аз он ҷо гирифта маблағашро баргардонда ба ҷумҳурӣ меояд. бинобар ин ба ҳисобгири ҳамин чиз мушкил аст. мушкилот ки ҳаст, сири давлатӣ будан набудан ба салоҳияти давлати ҳукумат меояд. ин дар ин қисмат масъалаи ба ҳисоб нагирифтани чунин маълумотҳо бениҳоят бисёр гардиш доранд, мо ба ҳисобгириаш каме мушкил мешавад. ва иҷоза дед як соли дигар ҳамун боюсталид ки баста шуд маълум аст ки хоб дигар худомонад ва гуни пешина фаъолият мекунад ё не, то куҷо муассир буд дар иқтисодиёту ё низоме ки шумо раҳбарӣ мекунед ва баста шуданаш то куҷо таъсир хоҳад расонд? таъсири мусбат мерасонад ё таъсири манфӣ? ҳамкорӣ надорад ва бинобар ин дар ин самт мо ягон чиз гуфтам. В отношении находится
внешнеторговой операции Таджикистана с Россией, то есть вот в рублях, если можно. И если можно, в соотношении процентном тоже в долларах, и наблюдается ли снижение или увеличение этих показателей? Спасибо. Это первый вопрос. И второй по поводу того, как Душанбе и Москва взаимодействуют на фоне вот, западных санкций антироссийских. Если есть какие-то тенденции, поясните, пожалуйста. Спасибо. در این روند اگر که با منظور دیگری صدو روندی منظور شروعی دولار تنها وابسته با مسئله پرداخت ها گزارش مثلا اگر یکچند سوزش و سال 2021 و معلومات دیگری خریدی 50% ورود رسید و 50% با دلار در اواخر سال 2024 باشد این دیگرگونی با وجود آمده است و قریب زیاده از 90% پرداخت‌ها زیر واسطه با روسیه با روی روسی انجام شده‌اند و تحریم‌هایی که هستند در روسیه نظام بانکی ما کوشش کرده است که با اگر که در قسمت نظام بانکی می‌گردیم بانک‌های ما کوشش کرده استند که با همکاری خود را با دیگر بانک‌هایی که در زیر تحریم قرار ندارند برای پس کردن خلق‌ها کاربری نمایند و در آن صورتسازی خود را گشایند کاربری نمایند.